Danijela? Jel, prosti. Jesi li ti to napisala, formulu ljubavi? Da, ja sam to znala svo ovo vrijeme gledajući tebe. Ja ne mogu vjerovat, pa ti si ljubav mog života. Cijelo vrijeme si bila pred mojim očima. Da. Koja je ovo nepravda u svemiru kad ovaj štreber Toni završi kao gospodin savršeni umjesto mene? O, pa jel to Mile iz Donje Posavine? Pa šta ima Mile? Jesi li ti to možda zaokupira nekim visokointelektualnim poslom? Ma jok, šta ti je? Ne znam šta ću od dosade pa gledam reprize gospodina savršenog i bacam hejt. Aha, znači nemaš nekih obveza koje si obećao drugima da ćeš napraviti. Pa ako imam, vjerojatno niš bitno. Tak da imam masu vremena da u miru binge watcham sve sezone gospodina savršenog. A jeli? A nemaš vremena da se udostojiš napraviti svoj dio našeg zajedničkog seminara kojeg moramo predat? Istina! I nemaš vremena komentirat moj story time na TikToku di sam pisao svoje noćne more nakon gledanja Stranger Thingsa. Dobro, Joel, za to niko zdrav nema vremena. Ček, o čemu ti pričaš? Koji seminar? Onaj kojeg imamo kod one nove profesorice Filipe Grujić. Aha, da, nemam pojma o čem pričaš. Seminar, Milane. Moramo izlagati temu doprinos Srbije svjetskom gospodarstvu. No zbog tvog odugovlačenja nećemo stići to napraviti. Pa kako nećemo? Pa to izlažemo tek 23. A do ožujka ima masu. Ne 23. nego 23. Pa to im kažem, 23. Ne, 23. ovaj mjesec. Sad za 5 dana. A sad 23. Aha. A pa jolne buraz, mi to nećemo stići onda. Pa to ti cijelo vrijeme i govorim. Slušaj me ti, ne pada mi na pamet provest cijelo ljeto na produžnoj jer si ti dovoljno umobolan da ne napraviš svoj dio seminara. Dobro Jole, smiri se malo, šta ti je? Jest da je malo na knap, ali budem to stisnuo i napravio za 5 dana. To si rekao i zadnjih 5 puta, pa si na kraju samo dan prije izlaganja zavukao se u neki park i pjevao Katy Perry i žalio se random prolaznicima kako nisi ništa napravio, pa onda na kraju je sve pao na moju grbaču. Ma dobro Jole, pa to je samo 5 puta bilo, šta sad? Evo sad ima da svaki dan radim pomalo taj seminar i totalno se neću dovesti u tu situaciju. Ako niste primijetili, ja ovdje ko mutav stojim u kadru i cijelo vrijeme nisam u centru pažnje. Tako da ćete sad slušati o mojim noćnim morama sve dok me ne prekine uvodna špica. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? O, Katy Perry, pa ja slova u Wordu nisam napisao, a sutra izlažemo taj seminar. Jole će me zaklat ko bijesnu gojdu. I kao što možete vidjeti, cure, ovo je klasični primjer mlade osobe sa očitim problemima u glavi koja je nesposobna nositi se sa svojim životom. Alo, gasi tu kameru! Nemoj slučajno da završim kao meme na TikToku, inače ću postati agresivan i napisat story time gdje će se vidjeti moje tužno lice. Ne brini se, Milane, samo ćemo te iskoristiti kao primjer da pokažemo našim ljudima na psihološkoj pomoći što se dogodi kad se preskače terapija. Samo malo, kako znaš moje ime? Ah joj da, zaboravila sam da tvoj nizak kvocijent inteligencije utječe na tvoje pamćenje. Budući da imam veliko razumijevanje prema tvom zakržljalom mozgiću, podsjetit ću te da smo se upoznali baš ovdje prije točno 2,5 godine. Pa ta scena upoznavanja ima čak 300k pregleda na TikToku i 50k lajkova. Prosti, koliko godina ti imaš? Pa 12,5, da. 12,5? Pa kako višća si od mene za metar? Pa nije rijedak slučaj da mentalna zaostalost utječe na fizičku. Ma, to je sve meni u mišiće otišlo. Vi ste još uvijek pipkaričkine kćerke, jel? Tako je, Paulina, Irina i Sardina. Ja sam Irina, imam 12,5 godina. Volim glumu i psihološku analizu ljudi sa kompleksom manje vrijednosti. Ja sam Paulina, volim ples i proučavat ljudima Edipov kompleks. Ja sam Sardina i volim Karl Marksa i Staljina. Komunizam je najbolje društveno uređenje. Svaki
treći dan plaćam što je pao. Na svakom satu likovnog crtam Staljina da je moj otac. A i volim Frozen 2 isto. Elsa je najbolja. A joj da, vi ste one pipkaričkine kćerke koje radite sa onim mentalnim čudacima. Onda kad sam glumio da sam mentalno retardiran da izbjegnem računovodstvo. Hoću reći, onda kad su se otkrile moje posebne potrebe. Ma bravo Milane, vidiš kako napreduješ. Ako tako nastaviš, uskoro ćeš možda razviti osnovne socijalne vještine i postati društveno prihvaćeno biće. Ja uopće nisam impresionirana. Vidim da se ovaj kmet nije udostojio istetovirati ni Staljinovu sliku na ruci. Kladim se da bi izdao komunističke ideale, čim bi mu malo netko zaprijetio smrću. Polako, Sardina. Znaš da su nas u klubu mladih za duševne bolesnike učili kako moramo imati strpljenja i tolerancije. Znači, vi ste još uvijek admini tamo. Ma kakvi? Pa nisam više imala ni strpljenja ni tolerancije za njih. Pa smo se prebacili na jedan kamp u Ugljanu koji se zove Finta. Tamo ima puno ljudi kojima je potrebna naša pomoć. Trenutno se brinemo za 3 duševno emotivno nestabilna dečaka. Zovu se Samuel, Eli i Benjamin. Nisu baš toliko kritično kao ti, ali svakako gledaj da se uklopiš među njima i da zajedno odrađujete terapije. Bio je još jedan dečko Teofil sa njima, ali otišao je jer nije mogao podnijeti promjenu. No ti, Milane, ćeš biti odlična zamjena za njega. Vjerujem u vas 4. Ja baš i ne. Jučer nisu znali otpjevati himnu od bivšeg SSSR-a i nisu znali Karl Marxove ideale. Ne vidim kako bi im ovaj zaostali kmet pomogao. Ma taj Samuel, Eli i Benjamin zvuči kao dobra ekipa, no nažalost nemam para za otići na taj Ugljen, a i nisam stigao napraviti seminar za školu. Ček, oni tebe prisiljavaju u školi da radiš prezentacije. Pa jesu oni normalni? Iz aviona se vidi da si ti mentalno oštećeno dijete s retardacijom u glavi i posebnim potrebama. Pa ti nisi nikako za pravljenje seminara. Točno tako sam im i ja rekao. Mislim, to da nisam za seminare, ne ovo da sam retardiran. Ovako ćemo, Milane. Ti ćeš sutra rano ujutro u 12 sati otići kod naše prijateljice Katje. Ona je odlična psihijatrica i nakon jedne seanse vidjet će koliko si mentalno nesposoban. Napisat će ti službenu potvrdu sa kojom ćeš biti oslobođen do kraja školovanja raditi ikakav PowerPoint. Ako se slažeš, naravno. Naravno da se slažem. Pa prihvatio bih otići u septičku jamu samo da se riješim prezentacija, a kamoli ne kod psihijatra. I naravno Mile me opet ostavio na cjedilu. Taj lik bi bez problema upao u HDZ. Samo da ta Filipa Grujić nije otišla. Možda nam se smiluje. Uspio sam. O, zdravo Jole. Kako ti ja kao vođa neonacista i profesor vjeronauka mogu pomoći? Profesore Jovanović, što se dogodilo sa Filipom Grujić? Dala je otkaz malo prije. Rekla je da ide služiti vojni rok i da se ide boriti za Ukrajinu, budući da nitko od vas neće. Okej, no Mile i ja smo trebali imati izlaganje seminara sutra kod nje. Pa budući sam ja njena zamjena, sa mnom ćete se dogovarati. Ja bih najradije da napravite prezentaciju koja uzdiže ustaške ideale, no do sutra to sigurno nećete stići napraviti kvalitetno, a i škola zabranjuje veličanje ustaških ideala iz nekog razloga. Baš se pitam zašto. Dobro, šta ćemo onda? A nećemo cjepidlačiti. Odaberite bilo koji seminar sa bilo kojom temom koju ste radili tokom školovanja. Stvarno? Možemo iščupati bilo koji napravljeni seminar? Tako je. Samo jedan je uvjet. Tema seminara ne smije nikako biti povezana sa Srbijom. Zašto? Najgora trauma u životu mi se desila tokom rata kada je jedan srpski vojnik nahranio moju mačku pokvarenim viskasom. Jadnica se momentalno otrovala i iz nekog razloga se bacila u minsko polje. Od tog dana sam pobrao teži oblik PTSP-a i psihotične napadaje. U redu, razumijem. Tema seminara ne smije biti o Srbiji kao što nam je prvotno bilo zadano. Prezentirat ću neku temu od prije. Doviđenja, profesore. Hej Katja, samo sam te nazvala da te pitam. Jesu došli dečki na terapiju? Jesu, ne moraš brinut. Tu su oba dvojica. Mile i Vasilije Šešelj. Super, neću te dalje smetati. Samo sam ti htjela reći da dobro poznajemo Vasilija jer je naš dobar kompić. I znam da ga se nepravedno tretira i optužuje. No ovaj Mile ti je malo čudak, tako da pripazi malo na njega. Vasilije mi djeluje okej, no ovaj Mile baca na neku kriparu. No, uspjeli smo pomoći Samuelu, Eliju i Benjaminu, pa uspjet ćemo i njima. Čujemo se. U redu, dečki. Prije nego što počnemo, želim reći kako ovdje možete biti potpuno otvoreni i slobodni. Je vam to okej? Ma samo gledaj da u roku 20 minuta pustiš neki baka prasin video gdje vređa maloletnike i sve će da bude u redu.
Dobro, Milane? Normalno da je u redu. Zar ima išta bolje nego kad sam u centru pažnje i svi drugi su me prisiljeni slušati? Obsesivno-kompulzivan ovisnik o pažnji, latentni kompleksaš, nije baš najbolji početak, ali ajde. Ma ne, to je samo bila potvrda da se slažem s vama. Nagla promjena raspoloženja, laskanje zbog nedobivanja željene pažnje. Vidim da će biti težak slučaj, Milane. Pa počnemo s Vasilijem. Pa reci bre, što te interesuje? Reci nam, Vasilije, zašto si ovdje? Što te muči? Ma debilna profesorka me poslala ovdje iz nikojeg razloga. Samo sam pretukao malog Židova iz 5. A razreda i opsavo mu cijelo rodoslovlje. A zašto si to napravio? Kako zašto? Polik je cijeli veliki odmor vređao baku praseta. Rekao da loše utječe na decu i da on kriv za Kikino ubistvo. Naprosto sam poludao. Razumijem te, Vasilije. To je najnormalnija reakcija kad netko tuže tvog uzora. Samo luđak ignorira takve klevete. Nego, Milane, što tebe muči? Pa mene muči školski sistem. Ovaj seminar mi stvara baš veliki pritisak. Gledaj, Mile, znam da ti je teško, ali moraš se malo smirit. Nećemo ništa postići ako tako stvaraš nervozu. Pa smiren sam, mislim, najnormalnije pričam. Gle, dečko, moraš se smirit. Sve ćemo riješit, samo se nemoj derat. Pa ne derem se, mislim, sve sam pristojno rekao za promjenu. Gle, ne možemo se ovako razgovarat. Moraš smirit svoje hormone. Ma smiren sam u potpunosti kozo mutava! Nemojte to pisat, molim vas. Vidim da će ovo biti teže nego što sam mislila. Vasilije, koliko vremena provodiš gledajući baku praseta? Pa bolje je pitanje koliko vremena ne provodim gledajući ga. Bukvalno ne prođe ni 20 minuta mog života, a da ne pogledam neki njegov Q&A. Koji bolesni ovisnik. Milane, riječnik. Pa najnormalnije je za svaku mladu osobu da ima nekoga na kog se može ugledat. Jeste da bome. Tačno da se nešto dogodi baka prasetu, naprosto bih si oduzeo život najgorom mogućom metodom. Pa dobro, dajte molim vas, šta su ovo riječi normalnog djeteta? Sad je dosta tvog bezobrazluka, Milane. Znam da imaš probleme u glavi, ali tako se razgovarati sa svojim prijateljem. U stvari nije mi prijatelj, ja ga vidim možda drugi put u životu. Još gore, ne poznaješ ga, a osuđuješ ga. Strašno. Uglavnom, ja sam dijagnozu napravila. Što se tebe tiče, Vasilije, vidim da si skroz normalan dečko i nije bilo nikakve potrebe da dolaziš ovdje. Danas ću tvojoj profesorici poslati potvrdu da si u potpunosti stabilan. A za tebe, Milane, blago rečeno šokirana sam. Tvoje psihičko stanje je stvarno kritično. Tako da šaljem te na Vrapče, na 5. kat gdje ćete se liječiti visokonaponskom strujom. Ma dajte, molim vas, to je stvarno previše. A da ponovno razmislite o svemu još malo. Prekasno. Već sam poslala poruku da dođu po tebe. Trebali bi doći svaki čas. Evo ih već. Evo, dečki, ovaj tu sa špičastom kosom. Vodite ga. Ne, čekajte, ovo je greška. Pustite me, u pomoć! I ovo je bio 15. razlog zašto je Velika Gorica bolja od Zagreba i zašto bi ona trebala biti glavni grad Hrvatske. Pa sad pređemo na zaključak. Stanite sa svim što sada radite! Milane, pa otkud ti ovdje? Direkt iz Vrapča. Pobjegao sam čim su me 2 put stresli strujom. Došao sam ovdje preuzeti odgovornost i izložiti seminar kojeg smo Jole i ja napravili. Joj, ne, idiote. Čekaj, znači ti i Jole ipak jeste uspjeli spremiti novi seminar za danas. Naravno, zajedničkim snagama smo napravili točno ono što se tražilo od nas. Seminar na temu Doprinos Srbije svjetskom gospodarstvu. Joj, ne, imbecilu. Dakle, narednih 45 minuta ću isključivo govoriti o svim ljepotama Srbije i veličati srpski narod. Joj, mile idiote. Istaknut ću sve argumente koji potvrđuju da bi Europa napredovala kada bi Srbi postali direktori Europske komisije u Briselu. I zadnjih 15 minuta provešću pjevajući srpsku himnu Bože pravde. Dakle, sve je započelo kada su se Srbi za vrijeme rata htjeli riješiti mačaka lutalica, tako što su im podvaljivali pokvareni viskas. O, Ante, dragi, pomagaj. Moje plemenito ustaško srce neće izdržati ovo. Brzo, neka neko više pozove tu hitnu. Jesi vidio, Jole, kako sam nas izvukao iz produžne, a? Ne brini, u PDF-u seminara kojeg sam poslao sam stavio da si ti najviše napravio i sve zasluge prepisao tebi. Znao sam da nisam trebao već rezervirati apartman u Bibinjama.